अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनाओं को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको अब चलता है ज़िलहिज्जा महीने का 7 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि अजा को 8 ज़ुल्हिज्जा कल को अराफत का रोज़ा रखना 9 ज़ुल्हिज्जा का, लेकिन इसमें आधे बार एक महीने की 30 हती इस पर 9 हती नहीं, उसको हमें 7 में ही अज। इस्लामी तारीख़ के बारे में इमाम नसाई अलैहि रहमतुल्लाह के बारे में हदीसा लिखे वाले पूरे मशहूर हदीसा लिखे उनके बारे में बात करती हैं। हमें उनको अलैहि रहमतुल्लाह बोलते हैं। आपका नाम अहमद बिन शोएब और कुनियत अब्बू अब्दुर्रहमान है। खुरासन के निसा नामी शहर में 215 हिजरी में पैदा हुए। शुरुआती तालीम अपने शहर में हासिल की और फिर इल्मी प्यास बुझाने के लिए अपने शहर से निकलकर खुरासन, हिजाज, मिस्र, इराक़, जज़ीरा और शाम का सफ़र किया और फिर मिस्र को अपना वतन बना लिया। वहीं दीन की इशाअत और तदरीस हदीस में लगे रहे और इतनी शोहरत पाई कि उस ज़माने में मिस्र में उनके बराबर का कोई न था। आपने हदीस की कई किताबें लिखी, जिनमें से आपकी किताब अल मुज्तबा जो हमारे और आपके दरमियान नसाई शरीफ के नाम से मशहूर होती है। ये नसाई कर बोल को हमें हदीसा बात करते इस टाइम पर मैं नीचे रेफरेंस कर बोल तो नहीं, सही बुखारी के रेफरेंस में सी, सही मुस्लिम के रेफरेंस में सी, वैसा इन्हों लिखिन सोच क्या आगा तो नसाई का। सुनने कुबरा का इख्तिसार है। इमाम नसाई एक तरफ हदीस में माहिर थे तो दूसरी तरफ फ़िक़्ह, हदीस और रावियों को परखने और जांचने में लासांज थे, जिसका अंदाज़ा आपकी किताब अल मुज्तबा से होता है कि आप एक ही हदीस को बार बार लाते हैं और अलग अलग मसाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ आप बड़े आबिद और जाहिद थे। रातों को इबादत करना आपका खुसूसी मामूल था। ज़िलक़ादा 302 हिजरी में आप मिस्र से निकलकर फ़लस्तीन पहुँचे। पीर के दिन 303 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई। दोमा क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में। मुख्तलिफ़ तरीक़े से पानी का उतरना, मुख्तलिफ़ का तो अलग अलग तरीक़े से पानी के उतरने के बारे में। अल्लाह ताला की कुदरत भी बड़ी अजीब है कि कभी बग़ैर किसी बादल के शबनम की शक्ल में पानी उतार देता है, जिसके ज़रिए हर चीज़ नम और तर हो जाती है, तरगतो भीग जाने का, और सूरज की गर्मी और तपिश से हिफाजत हो जाती है। कभी शदीद बारिश बरसाता है, कभी बर्फ़ और ओले बरसाकर सख्त सर्दी का समा पैदा कर देता है और बर्फीले पहाड़ और हसीन वादियाँ अल्लाह ताला की कुदरत की हम्द और सना को तो तारीफ़ में मसरूफ़ हो जाती हैं। आसमान से शबनम, बारिश, बर्फ़ और ओले बरसाकर मौसमों का बदलना अल्लाह की कुदरत की ज़बरदस्त दलील है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। क़ुरबानी नमाज ईद के बाद करना करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने क़ुरबानी का जानवर
عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا، اس نے اپنے کھانے کے لیے ذبح کیا، قربانی کی ادائیگی کے لیے نہیں، لہٰذا اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور جس نے عید کی نماز کے بعد جانور کی قربانی کی، اس کی قربانی صحیح اور مکمل ہوئی، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق ٹھیک کیا۔ یہ قصہ صحیح بخاری حدیث میں 5546 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا خلاصہ کرتے ہیں تو جہاں نماز عید ہوتی ہے وہاں قربانی کرنے والوں پر فرض ہے کہ قربانی کا جانور عید کی نماز کے بعد ذبح کریں، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں۔ کرتے کی استین گھٹوں تک آنا، جو کرتا ہتی استینا جو ورشٹ گتی نہیں، اسے فل ہینڈس گتی نہیں، وہاں تک کے بارے میں، سنت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتی کے استین گھٹوں تک ہوتی تھی، وہ تو فل ہینڈس ہوتے تھے ورشٹ تک۔ ابو داؤد 4027 اسما بنت یزید رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں۔ کتو انڈیا میں سماہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ 2099 کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، حرام لقمے کی نحوست۔ کوسے تو حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں گیا تو اس کا نحوست کے بارے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوت ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لو تو مستجاب الدعوت ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم، جب کوئی شخص حرام لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل 40 دن تک قبول نہیں کرتا۔ جس بندے کا جسم حرام مال سے پلا بڑا، اس کا بدلہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ ترغیب اور ترہیب 2664 کے ریفرنس میں سے۔ حلال کی کمائی، حلال کھانا کھانا، حرام کھانا نہیں کر کو۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، تھوڑے مال والوں کے بارے میں۔ دنیا میں کس کا نہ ہے سو تھوڑا سا پیسہ ہتائیں کی ان کے بارے میں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محتاج ضرورت مند لوگ، یعنی دنیا میں جن کے پاس مال بہت تھوڑا تھا، مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ابن ماجہ 4122 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کس کے پاس ہے تو تھوڑا مال ہتائے کی مالداران سی تو نا انہوں 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، عدالت کے حاکم 3 قسم کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاضی کا تو جج بولتے نہیں، عدالت کے حاکم 3 قسم کے ہیں، ان میں سے ایک جنت کا مستحق اور 2 دوزخ کے مستحق ہیں۔ جنت کا مستحق وہ عدالت کا حاکم ہے جس نے حق کو سمجھا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور جس حاکم نے حق کو سمجھنے کے باوجود ناحق فیصلہ کیا وہ دوزخ کا مستحق ہے، اور اسی طرح وہ حاکم بھی دوزخ کا مستحق ہے جو بھی علم اور ناواقف ہونے کے باوجود فیصلہ کرنے کی ضرورت کرتا ہے۔ ابو داؤد 3575 بریدہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ
तिब्ब नबवी से इलाज के बारे में, वहम से बचने की एहतियाती तदबीर गते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने गुस्ल खाने में पेशाब ना करे, इसलिए कि पेशाब करने के बाद उसमें नहाना या वज़ू करना अक्सर वहम पैदा करता है कि कहीं नापाक छींटे तो नहीं आए। नसाई 36 अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आखिरी 10वां क़िस्सा कुरान की नसीहत के बारे में। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कभी 3 आदमियों में कोई सरगोशी ऐसी नहीं होती जिसमें चौथा वो अल्लाह ना हो, और न 5 आदमियों की कोई सरगोशी ऐसी होती है जिसमें छठा वो अल्लाह ना हो, और चाहे सरगोशी करने वाले उससे कम हो या ज़्यादा हो, वो जहाँ भी हो अल्लाह उनके साथ होता है। ये सूरे मुजादला में 7वां आयत में है। सब बात काम भी सरगोशी होंगे, 2 जने नहीं, 5 जने नहीं, और एक अल्लाह ताला ज़रूर हतींगर को बोलती हैं। यहाँ कोई से भी जगह हंदे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 7 ज़िलहिज्जा के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 8 ज़िलहिज्जा के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।